hygiene on the wall. 13 young baby. Let us in and bound. 13 young baby. Woo! Things are looking bad. I don't know. 7 years of pressure. I'm sorry, was that loud? Very. I'm sorry. I'm so sorry. So are you ready? Yeah, hold on. Let's go. Where should we go? This way. Huh? And don't drop it. What? Throw it in the elevator. Does this belong to you, gentlemen? Lady, that's a bomb. It's about to blow. Lee, get the Genau, Entschuldigung. Das ist wieder so eine Aktivität, die man allein. Don't go that way. You about to die. Hey. Thank you. Get on. What are you doing? Get on. Get that bomb out my face. Vielleicht ist das immer hier. Entschuldigung. Look, I'm not used to having a partner. We ain't partners. Far as I know, partners get you killed. Fine, we're not partners. You got that right. Must be out of your Hong Kong mind. ¡Salud, carajo! Sí, es el estornudo más grandioso que oí en mi vida. Tschüss, tío. Ya sé. Oh, I'm good. Okay. Whew. Yeti. Y a mí le dio también estornudar. Y yo riéndome de ella, ¿viste? Pero calma. Dame 5 segundos. Bei uns? Ja, ich bin mit reingesogen worden. Ja, perfekt. Dann hoffen wir einfach mal, dass es für alle wirkt. Genau, Das Entschuldigung. ist wieder so eine Aktivität, die man alleine abschließen muss. Dann haben sie schon die zweite Aktivität, die man nur alleine machen kann. Mhm, Gesundheit, by the way. danke. Boah, wäre das scheiße. Ja, es gab auch keine Spielersuche oder so, gell? Ja, vielleicht gab es keine Spielersuche, weil ihr jetzt zu dritt seid. Oh ne, ist was anderes diesmal. Hier waren wir Aber eben ich nicht. denke mal. Nee, okay, hier waren wir schon. Ja? Ja. Das war eben auch hier. Aber vielleicht ist das immer hier. Entschuldigung. Aua. So, Kampfbanner platzieren. Nö, leck mich. Oh, begib dich zur Flagge. Okay, danke. Warte. Aua. Nee. A boss is about to come in. Aua. Entschuldigung.
Hat funktioniert. Passt alles. Wunderbar. Kleiner P-Boost. Yay. Habt ihr was bekommen? Ja. Ja, Hey, was ist denn jetzt bei dir los? ja, ich hab was in der Nase. Aber Befehlsgewalt gibt der Welt auch keinen Sinn Na, und das muss ja dann jetzt auch 1240 sein, jawohl. Sehr schön. Wie powerful. Ah, okay, ich muss woanders hin, okay. Meiner hat nichts gebraucht. Ja, was ist denn los hier? Egal. Aua. Du willst halt nur bis 21 Uhr machen? Ja. Ja, gut. Ja, dann gehe ich nämlich jetzt was essen. Ja, dann geh. Ich Ach, gehe ich ja hab- schon. Das hört sich aber nett an von dir, Vicky. Na, geh. Geh. Ja, nie wieder zurück. Aua. Wo war das denn nochmal? Wo war das nochmal? Ja. Okay. Ah, wöchentlich, fremde Exo-Schiff. Richtiges Ausrüstungsteil. Okay. Das ist aus hier, Herr der Ringe. Geh weg und komm nie wieder. Gollum zu, Smeagol zu Gollum. Wieso? Du wirst gleich sauer. Ich versuche mich das nächste Mal zu muten. Voller Schleim. Schon Corona. So, wollen wir noch mehr Brass spawnen? Oder ja, weniger? Oder noch den einen Strike fertig machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, ein Strike. Komm schon. Jawohl, 1,36. GZ. Estornudo más que... Salud. Salud. Es que entra un aire aquí. Perdón. ¿Cómo que no conocen los estornudos de princesa? No lo puedo creer, yo crecí con esto. Desde chiquita yo tenía muchas amigas y estornudaban chiquito, como ratito, como... No lo quiero imitar porque no quiero que parezca que me estoy burlando, porque no. Pero como chiquito, como... Chiquito. Y pues yo del otro lado, en un término para mis estornudos. Yo estornudo como maestra de español. Ubican cuando están en su clase de español, es la hora de lectura, todos están leyendo muy tranquilos. Y de la nada, se escucha un ruido. Durísimo, porque la maestra de español estornudó. Algo tenían, pero todas mis maestras de español estornudaban igual. Y todo era divertido hasta que descubrí que yo estornudo así. A ver, me quiero hacer estornudar para que vean. Las películas lo hacen ver muy fácil. Maestra de español, aprendí a cómo hacerme estornudar. Entonces cuéntenme, ¿cómo estornudan ustedes? Ay, me dolió lo que me hice. Y sí, esos son los dos tipos de estornudos. Los amo. ¿Qué hiciste hoy? ¿Llorar? ¿Sufrir? ¿Acomodar mi cuarto? ¿Qué comes? Comía un baguette. Me lo voy a cenar porque ya se me fue el hambre. Se me ha ido el hambre. Pero Beba presenta a tu hermano. No quiero, ¿cómo la ves? Y el Bebo está chambeando. ¿Qué tiene la...? Nada, no tengo nada. En tus ojos se ve la tristeza. No, calla, Mari Carmen, calla. Estoy cansada nomás, güey, ya. ¿Qué? 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 Come, Beba, ya no me duele la carita de tanto reír, gracias. No hagas eso. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Hijo de su pinche. Esa información no la puedo dar. Solo espero de corazón que cuando el charal crezca sea un malandro, sea un gato malandro. Es que no tengan miedo absolutamente. All right.
First, I want to say thank you to all of the Niche Tribe. Subscribers and Patreon members, we could not do this without you. You guys keep us lifted up and supported.